महामंत्री प्रवीण महाराज सत्य शांति दया क्षमा विराज केतन राज्य मोर नाही अनावृष्टि महाराज व्याघ्र मृग वन्य वनचर अरे प्रतिहिंसा परायण नाही महाराज बेला अबेलाए रमणीय निर्भय करती गमन कुह प्रवीण कुह कुह मोर यही प्रभासक नगरीर परमंद बाणी महाराज प्रवीण आपणक भली न्यायवंत धार्मिक राजा थाउ थाउ एई प्रजाजनकर कण मंगल हेब महाराज महामंत्री हाँ महाराज समय अनेक लागी महाराज बेस चल एथर राजमार्ग को गमन करवा चल ठीक अछि महाराज चाही सौभाग्य चाही सौभाग्य चाही सौभाग्य चाही सौभाग्य दर्शन स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ महामंत्री महाराज चाही सभाको चाही सभाको चाही सभाको चाही सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ राजा प्रियवंत महामंत्री सत गमेश धीरे मार्गकु राजा प्रियवंत महामंत्री सत गमेश धीरे मार्गकु स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ चाही सभाको चाही सभाको चाही सभाको चाही सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ महामंत्री सच्चिंता सद्भाव प्रजाकुल सर्व रखन्तु हे दयामय न करन्तु हिंसा न करन्तु क्रोध न रखन्तु मोहमाया महामंत्री प्रभासन कर धन्य हेउ मोर एतिकी मागे तुमकु प्रभासन कर धन्य हेउ मोर एतिकी मागे तुमकु स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ चाही सभाको चाही सभाको चाही सभाको चाही सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ सभाको स्वागत जनाई सभिଙ୍କୁ हे प्रजाकुलवासी समस्त को आज राजसभा सादर निमंत्रण महामंत्री महाराज अरे कुह एथर तब मुझको सुनिबा चाहे ए प्रभास नगर
ଆରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନଗରୀର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ମହାରାଜ। ଆରେ କୁହ। ହଁ ମହାରାଜ। ଆରେ ହଁ, ଆରେ ଏମିତିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବୁଝୁଥିବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବହର। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ, ଆରେ ହଁ, ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଆରେ ମୋ ମହାରାଣୀଙ୍କର କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡୁଛି ଆଜି। ମହାରାଜ, ଆରେ ହଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆରେ ମୋ ବାପା ହେବି, ବାପା ବାପା। ହଁ ମହାରାଜ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବେଶ ମହାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ଦିନଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବି ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଏବେ ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଲ ତମେ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ।